Hastini lukurok kabang fukno jonglai mani IPFTni bodolno kasunani hanai fia tini belai kheno bodolno krak khaima bai fan sotonoi Salsani Kokchap Pandao khaika salka bai telemura divisioni bising khobjak samakat committee holnogo o Pandao bising tui tini cabinet mantri Swrangchati noa tini yagromoi IPFTni Bana Romphaikha dalbidal bodol yakre thamchidok Nukhungni bachidok butar Pandao narwai ingui manjaknai mantri Swrangchati noa tini karibo manjaka mungia kami adi block habanokni BC chairman Sunil Debroma Kokchap MLA Sindu Choron Jomatia Nokhobui Hajamara adi block ni BC chairman Sunil Debroma te kerong kreng Omi Debroma akaso Hambai se 2023 विधानसभा इलेक्शन पायै तिनी नसिनी कोतर कैसा जॉइनिंग प्रोग्राम तेलामुरा ईस्ट डिवीजन कमिटी ने होई सिनी दास सुनील देववर्मा मंगिया कमी आदि ब्लॉक ने सिनी बीएससी चेयरमैन ने बिनी लीडरशिप प्राय 36 फैमिली 56 voters ini kebang ma kubon parti ya kare sini IPFTni jaborok ni marigo porok ini khabai kubai klayai hamjak sagoi porok ini hai sungai basate sia kereng khaja sangborok na sini central committee IPFTni GA general secretary sini Salsani Deborma sini Kokchap MLA तथा वाइस प्रेसिडेंट IPFTni सेंट्रल कमिटी का सिनेजन जमातिया तेसिनी सेंट्रल कमिटी ने लीडर रबाई खयै इने बरफने रफायै जों बरफना लामसबैना गासिनि पार्टी ने होंगै बेलायखना हामै मारबो बरफ फैने रखना सिनि पार्टीवा जों बरफना खाबाय खुबायना लामसगो बस गंगा सिनि पार्टीनि बिसिंति खलायना सिनि दाफाना फियकने बागै Swrangchati Development leadership of party Songsai Langmani of party no Subanya Bagai Bohu Sorojantra Plaijaka A Sorojantra was in a party Nikman, leader of Pia Kasabacha Al Sorojantrani Yaknis and Hanahatisha overcome Kanani Bagai Jora Sopacha. Okay, Abani Bagai Sarati Bravos to the Telamura Simia Sarati Bravos in a party was joining Choli Tongo Abong Table Buscano Potter Table joining program Tongo. Yang Takardola, ini yang temehin Simna, Sodornot, Mandai, Omohai kotor area bosik, joining both for Sonasne ini sahalai tomayo. Kai very shortly within few days di Singo, yang Simna bukago kotor kaisa joining program mungna nithangi tongo. Kabuni bagi balik na kami marubo. Orang saya juga program balik sampai baru. Omo haiklenes ini Swrangchati Development ini ideologi, bini nahar mongno, sengkuno dina kono, buat klaya, sengkuno dina kono, sini Swrangchati Development ini je contribution no, Swrangchati Development bini je leadership no, bini vision no, bini nahar mongno, sengti prahawat dewi bini mongno seng sarnai, oposisi target, bini nahar mongbai no, ini do para sisaka, bini nahar mongbai no. Ini dah para gangsang mani, bini nahar Mumbai na sini dah pane baru kok sana ni kaisa sujok man mani, itu kesama jawa, kisi sa sini tumahin Sorojantra parti be Sorojantra pelajar ini ba, kisi sa bolong ka, tabu kana hati bisa apa na, revive pelajar tunggu, bisa sangat upgradation tunggu tunggu, bisa sini parti, ini bisa, non kaham kok sih, every candidate maka, fall dolar nunggu ka. Edisi election finally for it bisa Pandao party meeting angka oma haiken apa kai bokasya kok samani tu angtabu share mane un I normal share ya mane singho manta ang normal singho ya normal musa ya gael unjak musa tamane normal is like kita tuh kumazak negatif orang jadi bah am tipu
Kita tahu kan cuk enggak. Angpini ব্যক্তিগত ব্যাপার সামানি আবো তামখাই দফানি বাগै সামুं खालायनायनि बागै आं मन्त्रि रोंनो नांगौ आं एनो रोंनो नांगौ आं बेखौनो गखरि हेसि खाव जुदि दंहांके दफानि बागै सामुं खालायनो बागै आहायनो अंखरिमान जों বিশেষ করে এডিসি ইলেকশন পাইমানি পরে ন বইবে সাজানাनि जेंखा जे आईपीएफटी रो कमलि तंखा आईपीएफ रो पाइ थाखा नै ताको बुबुग्रो रिसेंटली नर कैसे खना गना तिनी बा मिया रबन अंखरजा खना बाइसखलि 13 तारिख बा 14 तारिख नवार कत फाइनाय हिनै सोशल मीडिया रो गोबां जायगा प्रसारण जा आबो स्टेट गभर्नमेंट बो आबो डिक्लेयर खालायजाक न फाइनाली बानो मानु खनासनि मक्का आं सामानिखाय बांला बाय कैसे कक दं मेघ देखे करिस्ति बय आरालेतार सूर्य हासे माने नहा कसंगै समी फाइबानो ता किरिबो बिनि कलगो सालजोंनि फाइदो आईपीएफटी 2021 गरै हिनि हिजाका आईपीएफटी पाइ थाङा दाबो आईपीएफटी नि साल गाय थाङो बसकांगना आईपीएफटी दा ग्राक खायसो बसकां आं सेमिनार जों बुजिनाय दरकार सिनायनि दरकार पार्टी खालायगा हांगाय कायसे पार्टीनि मत जनानति सामु खालायनो नांनाय इनि अ जागा वाइसे लुपा उ जागा लय एसे लुपा खायै कुनु राजनैतिक कुसुबो गायनांला এবং চিনি যে সরকারের সুযোগ সুবিধার মানানি বাগैब अबहाय चिलि लुपा हांगाय सुजुग मांगला नंगाय चिंताम खायना सय सय तिब्रासा मोथांजाना लामानो और राजनीतिनो जों नायथुगु मा खायनाय आंकासिं साकायसि चिनि महाराजानो जों যথেষ্ট सम्मान दङ तुबुदे ताइबो एडीसी एरिया निसले ताइबो गोबां आन्दोलन खायदुइ मा कांगाय जों दुबिनो दा एडीसी निजबां 13टा पासिङो विधानसभाव एसटी बुथ बरक रायबा बिसिबा मथावनो लिखाबले आइता आंनुक जागिया आइता आं मथारिखा तब थांचा तब महाराजानि आंदोलन फाइदु नै जोंरि दंले चिनोर 14000 बुथ लायो 11000 नि ऊपर मोठा लायो हुंगांगाय मोठा बुथ लायो खाय बीजेपी आईपीएफटी सरयाव बिसोर बुथ बांखाबा दा आम थांजानिया खनिबा 20टा विधानसभा 13टा रिहंगा आम थांजाया को एडीसी निर्वाचन 18टा के पास रहमानि अवस्था गरिबा जों तिब्रासनो बुथ दिउ गुवांमा लुन दिनाय नि बरंनो कक्साका बरं लुन ताबो अतुरिनाय खतंरिनाय विभिन्न একটা পার্টি মুংসারি মালিয়া তামু খাইয়া বলঙ্গ থাঙ্গি চেকলাইখা সাবজুনারকু মুংসা কरै সাবজুনাर माथाय सकाय करिबा ब्लक रिलाय सुबै सिनि पाब्लिक যারা आईपीएफटी बीजेपी जे सरकार तंनायनि दल न कासुबै रेगा सेक जानानै लो विभिन्न दाबि दावा सेक जानानै एक कन्ट्राक्टरनि सामु खानेनो न पार्सेन्टेज रांनाय जानानै अबस्थाना ताइ कुनु गंनि लामा खरै आस्ते आस्ते तामु मुक्ता दंले मुंसा गंनि थानि नाहार मुंखरै जतन हिनो महाराजा अरे महाराजा ननो ओय लाखर थांनि बिनि बानो पुस्तिनो पिथिरि दिनि महाराजा सायर हमरा तंनो जत अवश्य खाइनाय लाल मथा नाय दे ओय लाखर जतन जारा सीपीएमनि बुनाय दंनाय आईपीएफनि बीजेपीनि जारा मथाव थांनाय र कुनु भुबे वालानि बुलायनि दंनाया तब तोराया जों नुब्ले सब बमथा सबले बु बमथा सबनि और राबर बागानो हरि ओला मथांनाय रखसे समस्त दुर्नीति खाय दंगो এই সরকারनो सोबायनायनि बागै
थांगा सृष्टिखाय त्रिपुरा राज्योआव रिलिफ खालामनाय राष्ट्रपति शासन खालाय दायसाफोर खालाय दखल खालायनाय बागै ए बांफोर सरकार सब परिचालना खालामदों